नमस्कार दर्शक बंधु मु पवित्र चलतु जाणी नवा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश ठू आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जापर आज वीडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मान अनुरोध आपण मैंने समय नष्ट करूँ ना जिते पार्टी सेते पैसा इनकम करूँ आउे आगक बढ़ु आमको हृदय भल पाते न्यूज गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकेबा आज प्रथम खबर पर आजिर प्रथम खबर मैट्रिक परीक्षा देले 10,149 परीक्षार्थी कंधमाल जिले में 71टी परीक्षा केन्द्र में मैट्रिक परीक्षा आरंभ होती ये परीक्षा जिले में 10,079 रेगुलर परीक्षार्थी समेत समुदाय 10,370 जन नाम पंजीकृत करते से प्रथम दिन में परीक्षा बसती 10,149 रेगुलर परीक्षार्थी मध्य 199 जन अनुपस्थित रही बेले 9,890 जन परीक्षा देती सूचना मिली। परवर्ती खबर अदिनिया वर्षा राज्य बेहाल आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर ऑरेंज वार्निंग जारी राज्य अधिकांश जिले में अदिनिया वर्षा लगी रही केउटी कुआपथर तो आउ केउटी वर्षा बन रही विशेषकर उत्तर उपकूल और आभ्यंतर ओडिशा रे 2 दिन है तुहाकुतुआ वर्षा हेबारु व्यापक फसल नष्ट सह केतक स्थान में गछ भांगी पड़ी आज 24 घंटे मयूरभंज केन्दुझर बालेश्वर और भद्रक में बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा सांगू घंटा प्रति 40 ରୁ 50 कि बेगर पवन हेबार आशंका थिबारु ऑरेंज वार्निंग जारी होइछि सूचना मिली। परवर्ती खबर एथर सुभद्रा शक्ति मेला जनता मैदान में आज आरंभ महिला स्वयं सहायक गोष्ठी एसएचजी मानक नहीं जनता मैदान में आज आयोजित हो सुभद्रा शक्ति मेला जो एसएचजी हजार हजार महिला सदस्य जोगदे निज निजर उत्पाद प्रदर्शन सह बिक्री करेंगे। मिशन शक्ति भवन ठारे आयोजित एक सांबादिक सम्मेलन में उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना देते तेबे यह मिशन शक्ति मेला को नहीं पूर्वर आयोजित होता मेलार नाम मिशन शक्ति मेला रही बेले एथर यह मेलार नाम को सुभद्रा शक्ति मेला रखाई सूचना मिली। परवर्ती खबर महाकुंभ स्नान करुवा महिला फोटो वीडियो भाइराल घटना एक्शन मोड रे यूपी पुलिस प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेला को नहीं समग्र विषय चर्चा चली बेले एक लज्जाकर घटना मानव समाज को विस्मित करिछि संगम रे बुड़ पकाउथिबा महिला मानक फोटो एवं सेमाने पोशाक परिवर्तन करुथिबा स्पष्ट वीडियो और चित्र सोशल मीडिया रे घूरी बुलुछि बहु असाधु व्यक्ति यही सब फोटो वीडियो को बिक्री करुथिबा मध्य अभियोग होइछि एभली अभियोग मिलिया परे उत्तर प्रदेश पुलिस तत्परता प्रकाश करने सह ए सब अभियुक्तों विरुद्ध में कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछि। प्रयागराज पुलिस यह मामला रे 13टी एफआईआर रुजु करिछि एवं 103टी सोशल मीडिया हैंडल विरुद्ध में कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछि सूचना मिली। परवर्ती खबर अनलिमिटेड कईंचक 5,55,638 अंडा ठाब ओडिशा उपकूल ऋषिकोलिया देवीनदी मुहाण ठारू अस्तरंग पर्यंत अंचल एलिमिनेटेड कईंचक समुदाय 5,55,638 अंडा देइछन्ति। कोस्टगार्ड वन विभाग मत्स्य विभाग जुग्म सर्वे रिपोर्ट अनुसार शुक्रवार यह सूचना दी ऋषिकोला मुहाण में 6,126 कईंचक अंडादान बसार 5,51,238 अंडा थिया बेले देवीनदी मुहाण में 60 बसार 5,400 अंडा रही सूचना मिली। परवर्ती खबर बजेट अधिवेशन प्रथम पर्याय शेष मार्च 7 रु द्वितीय पर्याय विधानसभा बजेट अधिवेशन प्रथम पर्याय शेष होइछि द्वितीय पर्याय आसंता मार्च 7 रु आरंभ हो एप्रिल 5 तारिख पर्यंत चलिबो। चलित अधिवेशन दुईटी पर्याय मोट 28टी कार्य दिवस अच्छी प्रथम पर्याय गत 13 तारिख रु आरंभ होता राज्यपाल अभिभाषण सह 17 तारिख में 2025 आर्थिक वर्ष पर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बजेट उपस्थापन करते मार्च 7 रे गृह कार्य पुणी आरंभ हो प्रथम दिन में विभिन्न विभाग स्टैंडिंग कमिटी रिपोर्ट उपस्थापन कार्यक्रम रही मार्च 10 रु विभिन्न विभाग खर्च दाबी आलोचना हो सूचना मिली। परवर्ती खबर 24 रे बंद रहिबो मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी
ଫେବୃଆରୀ ଚଳିତ ମାସ 24 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ତୃତୀୟ ଅଧିବେଶନ ବଳବତ୍ତର ଥିବା ହେତୁ ଏହି ସୋମବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ୍ 5 ସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିର ତାରିଖ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଓ ଅନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଜଣାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୁକୁଡ଼ା ଖାଉଥିଲେ ସାବଧାନ, 3 ଦିନରେ ମଲେଣି 25। ବାପୁଛି ଅଜଣା ରୋଗ, କୁକୁଡ଼ା ଖାଉଥିଲେ ସାବଧାନ, ବାପୁଛି ଅଜଣା ରୋଗ, 3 ଦିନ ଭିତରେ ମଲେଣି 25 କୁକୁଡ଼ା। ହେଲେ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁକି ହେଉଛି, କେଉଁ ରୋଗରେ ହେଉଛି ତାହା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଏଁ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ବାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୁ ଭଳି ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ହେଲେ ଏହି ରୋଗ ବାର୍ଡ଼ ଫ୍ଲୁ ନୁହେଁ। ଏହି କୁକୁଡ଼ା ମଡ଼କ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଚେନ୍ନାଇର ତେଲେଙ୍ଗାନା ନିକଟସ୍ଥ କୋନ୍ନୁର ମଦନପୁର ମଣ୍ଡଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାକୁମ ପାଇଁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ପରୀକ୍ଷା, ମହାକୁମ ପାଇଁ ଘୁଞ୍ଚିଲା ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ୟୁପି ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା 2025 ପାଇଁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗୀ ସରକାର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ସୂଚନା। ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଏବଂ ମହାକୁମକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଉଭୟ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ +2 ପରୀକ୍ଷାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଣ୍ଡିଆରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ମଦ। ଏଣିକି ମାଣ୍ଡିଆ ଓ ବାଜରାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ମଦ। ଏଥିପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ମଦ ତିଆରି କମ୍ପାନୀକୁ ସବସିଡ଼ି ଯୋଗାଇ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେହିପରି ବିଦେଶୀକୁ ରପ୍ତାନି ହେବ ମହୁଲି। 2025-2026 ଅବକାରୀ ପଲିସିକୁ ନେଇ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ଏହିଭଳି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ କମ୍ପାନୀ, ବିକ୍ରୟକାରୀ, ଅବକାରୀ ଶିଳ୍ପ ଓ କଞ୍ଚାମାଲ କାରବାର କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ସହ ଏକ ବୈଠକ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏକ୍ସରୁ ହଟିବ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଳ ଚକଟା ଭିଡ଼ିଓ। ଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଦଳ ଚକଟା ଘଟଣା, ଅଘଟଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସବୁ ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏକ୍ସରୁ ହଟାଇବାକୁ ଭାରତୀୟ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ମୋଟ 298 ଭିଡ଼ିଓ ହଟାଇବାକୁ କୁହାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଫେବୃଆରୀ 15ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଷ୍ଟେସନରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣରେ 8 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଶତାଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। 15 ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ କୁମ୍ଭମେଳାକୁ ଯାଉଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କର ବିରାଟ ଭିଡ଼ ଜମିଥିବା ବେଳେ ଦଳଚକଟା ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନର ବିଳମ୍ବ ହେବା ଏବଂ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କାରଣରୁ ଷ୍ଟେସନରେ ଦଳଚକଟା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 18 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କନ୍ୟା ବିବାହ ପାଇଁ ବଢ଼ିବ ବ୍ୟୟବରାଦ। ଓଡ଼ିଶା ବଜେଟ୍ 2025-2026 ଉପସ୍ଥାପନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କନ୍ୟା ବିବାହ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଗରିବ ବାପାମାନଙ୍କର ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ 12 କୋଟିର ବ୍ୟୟବରାଦ ରହିଛି। ଏହି ଯୋଜନାକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଧାୟକ ପରପକ୍ଷରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ବେଳେ କମ୍ ବ୍ୟୟବରାଦ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବେ ଅନୁରୋଧ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।